Mokhaduma Pandani. Angasik details Mokhotona Pravahano Shalia Mo Pandani Boromganang Ojoma TSF ni President Monchawa Achubjak Jotto delegates dignitaries TSF ni Tirini Mokhadumani Panda about totally above politics Rajniti philosophy Rajniti issue Obani Shaka Jai Ho Kabangma Chini leaders of Kabangma Bongi philosophy Bongi ideology Obono Shalaka Ang Suda Obono Shalai 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 ত্রিপুরা দফা ভারতনি 125 কোটি বরংনি থানি তাবনি বাগৈ সাল কসম ফাইকা স্পেশালি ত্রিপুরা হাসতেল মো সাল কসম ফাইমানি সাবদায়ী Bufurni simi mo sal kosomno tubona bagai tabok Bharat ha kotorno শাসন খাইতাম নাই ভারতীয় জনতা পার্টি mo samung cengkha bono singkisa mas sita 2016 19 তারিখ জুলাই প্রথম ভারত হা কতরনি বিজেপি সরকার তংফুরো আফরনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং 19 তারিখ জুলাই 2016 লোকসভা অধিবেশন পয়লা বিল তিসাব যে বিল নিবমন চং ইংরেজি মে ছালায়ো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বাংলা বা ইসরাই ইসরাই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিনি লক্ষ্য বিনি উদ্দেশ্য আংশে সিগাং সানাই নেতার নেতৃত্বর ছাত্র নেতা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টিস নেতার সালাঙ্কা বিনি লক্ষ্য দাম বড় সালাঙ্কা কিন্তু 2016 নি 19 তারিখ জুলাই লোকসভা ও বিল তিসাপুরো লোকসভা ও বিল পাস হয়ে গিয়া আফরো ভারতবর্ষ নে শাসক দল বিরোধী দল বিভিন্ন দল নে প্রবীণ এমপি রক ওয়ানসুকা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দিস ইজ ভেরি সেনসিটিভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবনচট খাইয়ে লোকসভা ও বিল তিসাবই পাস খাইকে নাংলা মো পেপারো কাহাম গাই মাওয়ান সুকনাই তাপুগ্ন মো বিল ন লোকসভা অধিবেশন তবইয়া ওই তুরক ওয়ানসুকই গণতান্ত্রিক কাহাম গাই সংশোধন খাইয়ে বিল দা তবইমান ওয়ানসুকতি ভারত সরকার শাসক দল বিরোধী দল যত মানুষকে হেঁকা ইয়েস মোর সেন্সিটিভ কারণ ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ ভারতবর্ষের সংবিধান ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান বিজেপি শুধু হিন্দু জাতির শুধু হিন্দু ফাটানি ফাইনে ভারত সিটিজেনশিপ নানি বাগৈ মো আইন তবু 125 কোটি তাবক বর্তমান যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেন বঙ্গি স্বার্থে
সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ইয়া কোটি কোটি ভারতবর্ষ তঙ্গাই ফাতানি বড় রত্ন ভারত নারায়ণী বাগিছে ম বিল তুমনা নাংমানি সংসিও 1997 23 তারিখ জুলাই জনতা সরকারি আমাল 97 আফরো জনতা সরকারি আমালি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বল লোকসভা পাশাই থাকা ভারত 100 প্রায় 1.5 কোটি বরফ ফাতানি হাফটা ভাইকা বরং মার্কা শোনাই অপরে পরে লেটেস্ট 2016 সাল ভারতীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলনি চিনি বুকুং বরাবর মিস্টার কিরেন রিজিজু 2016 ভারতীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বব শাখা ভারতবর্ষ 1 কোটি বরক হাফটং ভাইকা বিশেষ খাইয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশ নি পাকিস্তান নি আফগানিস্তান নি বরং রুতুগুই মা তিখাই নাই রুতুগুই তিখাই নি বমং রুই ও ভারত বরং সিটিজেনশিপ লনানি বাগै ম আইন তু বুজাক মানি जों जत्तर त्रिपुरा हास्टेल दंनाय जत्त रिजनल पलिटिकल पार्टीज टीएसएफ सह जों वानसुंलाखिया चिनि जत्त बड़ भेरी आनफर्चुनेट दुःखजनक घटना चिनि त्रिपुरा सम्प्रसारक विधानसभाओ लोकसभाओ बुमतुई बिल तुबुई दंफाय अब केबो सिहरिया केबो सिया लोकसभाओ बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तुबुई दङ म बिल लोकसभाओ पास होंगै राज्यसभाओ पास होंगै आइन होंगै थांगाय साबनि खति होंनाय जत्त बरक सिया हायाफानो जारा सिनाय जारा वानसुकनाय छात्र संगठन एनजीओ पलिटिकल पार्टीज जत्तर जों सचेतन खायै सिन्स 2016 2016 सिमिनो टीएसएफ नि लगे लगे जों व्यक्तिगत आईएनपीटी बा लड़ाई खाई फाइमानी तरक तरक जों पगैते थां त्रिपुरा हास्टेल 2017 8 तारिख फेब्रुआरी आईपीएफटी आईएनपीटी गेन एनसीटी ताइकुबुनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जॉइंट एक्शन कमिटी ने उद्योग बाय ऑल त्रिपुरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जों गठन खालायै जों 2017 नि 8 तारिख फेब्रुआरी ओ सिनितानो इशू এই जॉइंट मुभमेंट अथवा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने 8 तारिख फेब्रुआरी 12 घंटा एडिसी एलाका भवन अबनका सुना बागै म आइनखाय चिनि खति नै कारण जों मा हंगा ताखुरो अबन माका सुनाय चित्त बाबू मेंशन खालाया यस 1951 सालाव भारत बाय अंतर्भुक्त अंगमानि 2 बछरनि परेनो जों त्रिपुरा हास्टेल संख्या गोबां दंमानि संख्या कमनि थांगा जों संख्या गोबां दंमानि संख्या कम ओङै थांमानि बनि बागै दायि अर आसुगै तंनाय रग्या बनि बागै दायि टीएसएफ या बनि बागै दायि आईएनपीटी या बनि बागै दायि आईपीएफटी या बनि बागै दायि गोबांमा रिजनल पलिटिकल पार्टी या बंनि बागै दायि साबो ताबक त्रिपुरा हास्टेलनि बिरोधी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1951 नि परे 1961 सालाव भारतबर्षनि सेन्सास जों फरो वारबा सिंचा त्रिपुरानि इतिहास प्रत्येक 10 बछराव आसामाव 14% बरफ बारिव पश्चिम बंगआव 15% बरफ बारिव उत्तर प्रदेशआव 11% बरफ बारिव 1961 सालाव त्रिपुरा हास्टेल
বরফ 10 বছর বাড়ি থাকো তেমনি কারণ অবশ্যই কি লিখা 1947 সালে ভারত স্বাধীনতা আঙ্গমানি পরে ভারত বাই পাকিস্তান পাকিস্তান আঙ্গমানি পরে বাংলাদেশও প্রায় 1 কোটি ওয়ানজুই টঙ্গানি 1947 সালে বাংলাদেশও 1 কোটি ওয়ানজুই টঙ্গানি 1971 সালে 1 কোটি মানে আফ্রিনি বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা যে 24% ওয়ানজুই টঙ্গানি বাংলাদেশও 71 সালে বছর সংখ্যা 10% কমি হই 14% নকরি থাকা 1991 সালে 14% নি তেব তলাও নকরি ফাই বাংলাদেশও ওয়ানজিরো মাত্র 9.9% ওয়ানসা কমি থাকা তবে বাংলাদেশে প্রায় 9 কোটি 60 লক্ষ বরফ বাংলাদেশটি খরকসা অধ্যাপক মাসাকা তুরুক তুরুক পৃথিবী শাখাও যত হা কতরণ 10 বছর বরফ 5% 6% বাড়িও আমি বাংলাদেশকে 10 কমি থাকছু ও 10 বড় থাকা ও 10 বড় থাকা সব থেকে বেশি হাপকা ত্রিপুরাও বড়ি বাগান কাশুরা বাগাই আন্দোলন বা খাইকা আন্দোলন তিনি টিএসএফ কেমন সিমি আন্দোলন খাইকা 2020 টিএসএফ 2019 নি 8 তারিখ নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন নি উদ্যোগ বাই 11 ঘন্টা ত্রিপুরা বন নর্থ ইস্ট বন খাইকা মশারানি কোনো অসুবিধা করে চেংবন পরিষ্কার সেমানো 2019 8 তারিখ জানুয়ারি টিএসএফ ने উদ্যোগ বাই নেশনি উদ্যোগ বাই নর্থ ইস্ট বন খাইপুরো আইএনপিটি অফিসিয়ালি সরকারিভাবে কেন্দ্র কার্যকরী কমিটি আচুকই টিএসএফ অথবা নেশনি 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 নর্থ ইস্ট বন্য পূর্ণাঙ্গ সমর্থন খাইকা এবং সেই দিনের অংশগ্রহণ খাইকা অবসানি কোনো অসুবিধা করে টিএসএফ আন্দোলন খাইকা 2018 পরিবর্তন পরে টিএসএফ যেমন আন্দোলন খাইও অন্যান্য আঞ্চলিক পার্টি আন্দোলন খাইকা जों आईएनपीटी संगे जे शक्ति तंसा 2018 नि 10 तारिख डिसेम्बर खामतिं बारिओ जों लामाका सुमानि त्रिपुरा हास्तेनि राजनीतिनि रायबुमाओ अब मिथ्यांगला एरपरे जों 2019 नि 5 तारिख डिसेम्बर आईएनपीटी साइजों সেই দিনের जों आंदोलन खाइया अबनो कासुरा बागै एरपरे जों आंताबो स्पष्ट मुजुमानो 2019 नि 6 तारिख डिसेम्बर जॉइंट एक्शन कमिटी टीएसएफ जत मिलुई तेवैसा होना क्या फाइटिंग मो बीजेपी तबक विंटर सेशन मो मासिक मोलनि लोकसभा अधिवेशन जे साखाइपानो 2019 एप्रिल मास लोकसभा चंगमारिओ तेवैसा कताल खाई बीजेपी तेब गोबां मेम्बर एमपी तुयै क्षमता फाइमानि परे तेब क्राक तेब फान क्राखाय सिद्धांत लाना नायदों जों फाइटि थामसाखाय मुभमेन्ट माखायनाय 6 डिसेम्बर 2019 जॉइंट एक्शन कमिटी उद्योग बाय जों स्वर्गीय सहदेव कतानि लोगो आचुक लाखिया थामसाखाय माखायनाय टीएसएफ आलादाया आईएनपीटी आलादाया आईपीएफ ती नों सरकार दंफानो नोंबो आलगा खाया जत जों त्रिपुरा पलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एनजीओस फाइटि जों थामसाखा आंदोलन खायनाय 6 तारिख डिसेम्बर सहदेव कट्टानि प्लेस कम्पाउंड जों आचुक लायै टीएसएफ प्रेजेंट जॉइंट एक्शन कमिटी प्रेजेंट जोंबो प्रेजेंट आईपीएफ ती ताबुक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर प्रेजेंट
गोबां लिडार प्रेजेंट जोंबो प्रेजेंट अनिमेश देबबर्मा प्रेजेंट चित्तरंजन देबबर्मा प्रेजेंट बिनय बाबू प्रेजेंट दा गोबां बरक प्रेजेंट जों हलाक्या थामचाखाय खालायनाय जों कक सालाक्या मकथना मा सानाय मकथना सायाखाय दाबो सिख्लारक छात्रारक नरंग बय मिसलिड खायनाय जों सालाक्या आव थामचाखाय लायनाय 6 तारिख डिसेम्बर सिद्धांत नाखा 9 तारिख डिसेम्बर नि चिमी कमिटी बो खाजा काचों मो कमिटी नि बुमुं रजाखा मुभमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल कन्वेनर खाजा काचों मिस्टर एंथनी देबबर्मानो जों 9 तारिख डिसेम्बर 10 तारिख डिसेम्बर 11 तारिख डिसेम्बर सारा त्रिपुरा राज्य 11 तारिख डिसेम्बर मो आमचाय जिरेनिया सब डिविजन नि तमा कसाक खायनाय तमा आईपीएफ टी खायनाय तमा बीजेपी खायनाय छात्र युवक कृषक जुमिया जत्तनो पाले पाले जों नखरका ओ बिल नो जों कासुइ जामानो कासुइ मालिया 11 तारिख डिसेम्बर 2019 राज्यसभा बिल पास खाई सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट खाइखिका एर परेबो तखुनो नरकुनो अदरवाइज तानादि आं टीएसएफ नि लिडार संग कबंगना मुचुंगो जेदा कथना मा सानाय ताबो भारतबर्ष ताबुकबो मो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट कार्यकर इयाखो मो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नि अगेंस्ट विरुद्धे सुप्रीम कोर्ट प्राय 72टा ऑर्गेनाइजेशन 72 ऑर्गेनाइजेशन संगठन सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट कार्यकर खायमांगलाखनै रिट पिटिशन खाजा जों नायनुयाफानो चाया चुकियाफानो बुबाग्रा माननीय प्रद्युत किशोर देबबर्मा सुप्रीम कोर्ट केस खाक्या नांनुया फानो बुमु खाया हुंजाक फानो आयन पिटिबो सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन खाजा 72टा संगठननि रिट पिटिशन खायमानि बागै ताबुकबो भारत सरकार सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो कार्यकर खायमायाखौ ताबुक जों माथाय तकनाय छात्र संगठन आंचलिक दल जत त्रिपुरा सारा जाहाते त्रिपुरा राज्य सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो कार्यकर खायातिके जों माथाय तकलायनाय टीएसएफ और जरा आचुकनाय जोंबो टीएसएफ आं सुदाबनो अनुरोध खायना मुचुंगो जों टीएसएफ नो बेलेखे खातुंगो टीएसएफ नो जों लालन पालन खायदंनाय टीएसएफ नो एकमात्र संगठन टीएसएफ नो पहिला संगठन त्रिपुरा हास्टेलो गोबां पलिटिकल पार्टी आथे क्या गोबां ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन आथे क्या ट्राइबल यूनियन पहिला आथे माने त्रिपुरा राज्य তিনি ट्राइबल यूनियन करिखा एरपरे जनशिक्षा समिति परे गणमुक्ति परिषद परे टीयूजीएस उपजाति युव समिति आफुरपन टीएसएफ आफुरपन कोन छात्र संगठन আছে याको त्रिपुरा राज्य पहिला त्रिपुरा दफानि छात्र संगठन टीएसएफ এই टीएसएफ नो एक नंबर मतंगाय टीएसएफ नो नेतृत्व मारनाय टीएसएफ नि कम्पानी त्रिपुरा हास्टेलो जत पॉलिटिकल पार्टीस नंगि वैल्यूएबल वानसुकमन नंगि बाबिमन कासे जागाव फायै जों बनताम हुनाय सक्सेस मांनाय जाय होक पृथ्वी अनेक पार्थक्य थांगा विशाल परिवर्तन पृथ्वी अब 1949 करिखा 1960 करिखा तब 2021 तब चेंगाहा बुसखांगते आगुगनाय बिसि कताल फायनाय कचाम बिसि थांनाय जे थियासा फायनाय हायपन जों तबा खालायनानै बागै तब मो थार्ड वर्ल्ड मो तृतीय विश्वनि जुग
যত নেতৃত্ব রগ্ন তাবুনি যে মডারেট তাবুনি যে আপডেট তাবুনি যে উপযোগী চিন্তাধারা চন ওয়ান সুগুই দङ অনেক সাকসেস অনেক ফেইলুर गोबां मानि बिसिंथै जों आगुगुय दङ दाखुरो बुखुरो आं दिनैनि 8 तारिख জানুয়ারি साल कसमनि सालो যারা সেই 2019 नि 8 तारिख জানুয়ারি ও সাগর দুঃখ মানের বরং আঙানি খাকা হামদানগো মদসরাম কামি সরকার মাত্র 11 মাসনি সরকার উইদাউট এনি প্রভোকেশন কোনো উস্কানিমূলক করে ছাত্র আন্দোলন ইচ্ছাকৃতভাবে দমন খাইও কারণ সরকারে আমারও বিপ্লব বাবু সহ আন্দোলন করতে হবে না बीजेपी सह कताल साल आगिनी साल फिलका कताल साल कताल इमान कताल मणिमुं कताल हामदालाइमुं कोनो आंदोलन चले गला त्रिपुरा राज्य आंदोलन खाना रेलिया सेंचुरी तामनो 10,323 वो सरकार दोष अमनी कोज्या যারা চাকরি মান নাই 10,323 জন त्रिपुरा हास्तानी मास्टर बंगी कोनो दोष करे बेकार तो पुरो चाकरी मांखा चाकरी खाइका তিনি 32 दिन पारेंगे আগরতলানি সিটি সেন্টার গণ অবস্থান খাইতঙ্গ বিজেপির কর্মজা তারুপ কোনো সমস্যা সমাধান খাইনি বংনি উদ্যোগ করে দিল্লিও মাস কাছা লাইজা সারা ভারতনি খেত খাইনাই কৃষকরা बीजेपी सरकार जे कायथाम कृषि आईन चुम्बानी बिल चुम्बानी मो बिल न बातिल खाई हिने ताबुक आंदोलन खाई दंगो मिया दिल्ली बॉर्डर सारा हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान এই সমস্ত রাজ্যনি কৃষকরা ট্রাক্টর মিছিল খায়ো তাবুক হুমকি রিজঙ্গো যদি কৃষি আইন তিনটা কৃষি আইন বাতিল খায় কায় 26 तारीख জানুয়ারি रिपब्लिक डे प्रजातंत्र दिवस सारा भारत कृषक और राजपथ इंडिया गेट निशिनी राष्ट्रपति भवन जरा कृषक ट्राक्टर मिছিল खाइना पो आशुकाई में सरकार स्वैराचारी सरकार कोनो दल आंदोलन खाइना रेलिया मसिन नेतार उल्लेख खाइलांका आओ 2016 साल लास्ट आईपीएफटी আগরতলা 23 तारीख अगस्त मिছিল खाइमानी एरपरे 2017 आईएनपीटी लास्ट আগরতলা मिছিল खाइमानी एरपरे टीएसए बंधन कतर चिकन जे कोनो छात्र संगठन राजनीति संगठन मिছিল खाइमालिया अत्यंत विपज्जनक आसामनि बोडोलैंड एडिसी निर्वाचन खाइमानो बिहार एक कतर राज्य 224 विधानसभा आसन बिहार भोट खाइमानो मध्य प्रदेश की विधानसभा उपनिर्वाचन खाइमानो मिजोराम पौरसभा नगर पंचायत भोट खाइमानो त्रिपुरा राज्य तार पर्यंत भोट खाइया एदिसिल सुबाइरानी बागे बर्तमान सरकार विशेष खाई बीजेपी तखनो चेष्टा खाई दंगो कोनो अवस्थाते चिनी रक्षा कवच स्वशासित जिला परिषद सेवायानी रेगला मो आंदोलन जत त्रिपुरा थामसाका चिं माबाचानाय जेसा खाई पनो दाक्ति दाक्ति एदिसी भोट खाई दी हिनै चिं तिनि मो मंचो जेहेतु चिं पॉलिटिक्स खाइनाबा ककमा सावो जत बड़ होइदबा एक्सेप्ट खाइगला तखुरो अबतामसा आसिलं छितम तैवाइसा जत्न हाइनो हाय पाइफलाया हामबाया फरे हाकचाल साम्पानी फाइनाय ताखु काहाम बुखु काहाम छात्र युवक अकरा चाकरा कर्मचारी नर काहाम करंखाय नगर किफिली थांबाय जों हुनै ईश्वरी थानि दुबायै आनि कक मुथाक्का टीएसएफ लंग लिव त्रिपुरा सामथा लंग लिव।